abasa me yega be boba sono ampo matama benebise abati bango me kere mbangele bangbalu ni mi kesi bane banke be di teni ngwe inyuri yana banke be di teni ngwe inyuri sol banke be di teni ngwe inyule mur antamo owa gijom banke be di teni ngwe inyule mur amborwe ma banke be to di teni ngwe inyule mur amporo ho di bahaba di teni kimbor menme ngom be bang pondi bing be hen bingom bing ka jo bikini longa malu mama kumak mangan man looking it me back in dal be kok indo koma sindo gi an halawe man makrita go palawo mahu manin mayim jigi iso mahu menme kinye indabi koko men me mbot di koral ma sibile ndab koko men me nkot bur indab koko alo ke men don le ni kwele be di men no be kwele tenten no ko ke men ndab koko men do kwele li ten li ngol li tuba jo suna basaba timpo ni mon ko lwe men nga ki basogo sogo ba woga ni ba yomi ba ju ni ba jamu ha ba malip ni ba mbebi ni ba emblem kwel umu kwel hebe nyule mama ko pura nganda bongan ye isogla ribanga anko he chomu no pambo da mil jom no lele yarbe ni emblem nyule me bilim gandak me hulma gandak sumbo bu ba be pot mam gandak di mega kena bitom ko lwem ganda nyule bitembe gongo bab kala be jom ndo ka be lende men me borda koko ni te bang bitadi mpam ngena ju ba mate so ba ngole kenye jom ni nok bang bor no teleble jinga borda koko yi ni borda koko kin bikal ndi bebe bong ni borda koko yo bon bele me bo rab koko aloki ye son hini hiye muno community le to le hibe e bale man basa nini yom yoki ki yo imbo ngabe banjo nyena banjo nyehana biba jam gandak to le baligis digo le bur bana bi kormoni dina jaman men me bi ber men sos bale man basa ni ngante me ne be min to le kuwi to le bur to le ba woga men me be le bale muf aningi men member me yarlaga do bon porte à porte di me wa jamdi ndam ko bu ile la ndam ko bu ile manke wes wara manduk simbi le bati campbell nyang abuo iti so massive le mention Gladbach me bi be kalo le burba lo nyema ya burwa blo binganda be ni be basambo hala be jumlo ni sama di song sama Koruba ni jomni jwe kimen kabiti so massive jole mention Gladbach burwa be haba sambo bon me angle bole mbira le boru ndo burwa sambo ba bon ba yemme ngom mangen nubel samase mangen nubel gijol anatol mangen nubel imur bantu jole ba yamba ili mangen nubel ingo da bantu jole Natasha Gokinyok ngodan komondo pipo manden lokan komondo Mwawem Elizabeth Ngombege Ngoda City kati gentil lunga ni mura wato jole kati France Kombok ngoda die be basa mbok bon ribeha ilo yembe biti jol lindo masibele ndap bikoko nimbale bina go beha nda be meto molma nyole batabi bon baba sa ndi ilo yen ndap koko dugwe ki kel inyeki aloke me bon forum ndap koko me kasivin komisi wosuna itong le bonyanga concept me constate le burbaye adere me kase bi me kalbile komisi wosuna bi yina gwa ngwa bisona nan komite mbenge
mais c'est bien bon concept boba adile ndi hala so ngabele boba pa be boba kale ngoma anda be bakinge men me bise be boba inene na loki inda bukoko inkanang mbira nkena da bukoko inene le men na mabakinge boba pa te batati kibankal le ngombe yang ada kena ki ngombe yang ai kinge da bukoko siye me nya hot kir lor beta be manke wengi njel abi le be himba yi ibo mai men me convoquer yo men me se nguburu abi ibo mai ibo bana ni no le 12 personnes ibe i 12 personnes ibe men me se bi bo 2 semaines après les men bor ndo ndam koko di no bom na manke wengi njel ndata be wonda bi ngwe han nyule bo nyule hiki mura guila bi na mbenge bon mam tabe ya nginjel no la bon langsement da koko bitabe longo nganda burwa be jom ni jwen mo masamba ni jwen i Duisburg ndi mura mti be pek ay madongo musuna ka be pek le na male bon canton ngam ti be yi canton igwa mo ko so na bibi boma John ki de ma bon langsement inene na le matema kinge manama le maba le men manama le bati kinge hangwe bi bu le me le manke nu mangle nu menere ning na tinde ni na le mo ma mangwi nyen abeka bu le ni te bango ni nebe bang le ngoma ba kinge ye sen le ni bi manke mpuma serge le jenga kena basa manke nu jogile Jean Matip nyen men to joji dito hala ngadi bitagbe matema kini mabitagbe kiri ndugu ngadak inyule babu lashime i samedi 2 mars men mebe jo abelu men mebe sanda men me kele yongura aéroport inyule man basaba ya basi wara le Paul Dikobe nu abbe botol le nyanga ke yongura aéroport gira ko la lim téléphone donc ba préparer boycott ya le bibi meto yo ndi burba vola me hake ijo wasal bon bayi bo som Thomas bo ba lebna mahongo le ba lebna bi bonwa gongi jol Adel Tama Félix Gwes Josué mais continue que yo bura aéroport le bon 22 tours abi mambay mako mais bla bi to kay yo Jérôme Ndend ñu la ngira bi habeki mais mari ngwe hena ñu le bibi le kam ñu Jérôme Ndend na président Baulia na na loke ritabe nyo umpaya meso boka be na no le ibor banko babla na sandani nyandinda kukuba iburu ba sivile fils baya mando mbok lungani burba sivile Tom Blaise mando ngos ay pulasi alors que fils baya même sivile me bibe me mura time no baye ay ngo da ba sivile kati France ngombok baya abijo binda koko 2 mois après mais kabile 2 mois après ndam koko mbonga i juin 16 juin 2018 baya abijo binda koko i août 2018 baya mi ngi biyon e la ka bon déclaration lindo baya abikenyo aloke baya ke anibijol li mebiti li mebibo ndam koko abijo ijoji ayi la propriétaire idab koko mega ible be pemdi irlotil marindo ayi la propriétaire idab koko ndabe bon bang i machang mema anib money mimaya reste money mimaya 2000 euros yong abiyon ndi ayek joli dab koko alors que même ka bayale baya ahamol ma ber baba be le 16 juin 2018 ber baba création les vrais fondateurs cofondateurs d'Ab Koko baya ababe mulma akale bale joli lulu kalita be mu ahabi
alors que Bourba Kamel Mekena Baya tribunal, ya loi Mkamele, Ibale Mekena Baya tribunal, mais n'est rien qu'à. Mais moi, je dis que nous sommes les balles Mekena Baya tribunal, il gagne les. Basaba est son majorité tribunal, mais moi. Ndi me hin ha jol, me ha B à la place de P, comme Dabi. Na no, du coco me hin ba oba. C'est moi baya. Mais ngi angle de bele, mais bi bordi be men dab coco. Dito il logo il inte men me concevoir il logo. Di me sebe mania basi nous le poli kobele. Ahola me hangoma il inte ha ni mai. Il logo yombangoli. Me ye kara wo bele. Me ye barbaya bisubina di bisubi ba wo kale ba abaya undika. Abaya me bonkiwe. Abaya ngo ubu ome ngwende mbus. Lingi yengi mbus. Om liten li basa ngwende ngem, lingi yengi bo ngem. Ndi. Membat le ba yekelo, di ma hole yekelo. Satana binyo riyongi ya jobo kiri. Ba hole yenga ko lewa. Di laki nkara le kara jol. Lili bi lolmen ba sowo sowo. Ou yer joli la jong ni los. Ou la jong. De me ka ole. Himur yo masal nasi. Yong amumbu. Alors que menyore hana no ijaman. Ibor banyu ne baba me kabi le banana inyandi. Iteni basa mun pa ile Tom Blaise. Canton France ni nord de Canton France. Le Canton France, nous l'avons pour la science, on a bêti banamol. Le Canton France, ni nok. Bourba, bon, bon, Canton France. Il bourba, bon, bourba, maïle. Mais nous, pour oublier le gong. Bourba, nous nous ba, Basile Basson. Pas nous nous ba, Gouessi Josué. Mais hoba, bon, Canton France. Bourba, mais bien, bon, pour la science, mais bien, bon, chef de canton. Pas bien disponible. Nous le mettons. Il faut que nous parlions de Canton France. Baye Gouessi Josué, baye Bon Médard, baye Kanabi, baye Armand qui va le Cadior Sylvestre. C'est le tata. Mais c'est le bon câble disponible. Dit, vous va le Bon Médard qui loue le ton avec les meilleurs monos qui s'en basa. Et puis on tombe bien. Dit, il m'a soumangera. Et puis il me bon Houagada. John Memba. Membre Canton France suna i ibi ni mi monu wa ba be mu hi le me bi yo ba me mu bi na me so bo ka bi le ri bagla ni ton inyo mama money le ton anje na be a bon bilan donc anje na be a ka be nombre membre donc anje na be a kalbes ki interbe canton yi alors que ni emblème longue donc il monitor anje inda koko mi avoisiner bon 20 000 euros wendik le agwe mo mi pigwe gra me bi ton lo mos il calmer le mette bang ton chef de canton de Poulassi ndi menda be me calmer nous manier mo abondo c'est liburi joje la yik me yik dicto dit lo mos mo mani ñu ko be calmer me bi bang ton me kebe emle babo. Alors que Bourbantil va Poulassi, même Beka Bemelo, Bourbantil va moul i Poulassi. Bourmap, un peu pas liste. Hikel a qui me petit 50 euros, mais t'es habitué au diem. Hikel a qui me lani la wongo bien en Gemon. Donc, nien a mouvos d'ab coco, nien a son d'ab coco. Alors que Imaya Mabasson. Même pour l'année Yama Koutou, il m'a abeti 18 euros imaya. Donc, avant d'avoir 5 000 euros, il a décidé, mon ouangan antibés, il est effectif antibés, il a 5 000 euros. De lui, on 5 000 euros. Il a divisé 5 000 euros. Il a abeti 18 euros. À l'antibé, 277 membres, 2,77. On s'en dit. On l'a dit, on va dire, alors que ma son rené en war. Tomo est chef de canton à CV moi wem ibarle baba son abar membre chef de canton ni be membre oui ni akena unu ngang ni mbere o son la bason abar be membre nen lengo mabon mafia nous le wanda je la bason rini
di me angle be la loki bante be be mim ba song ni di rabati badab koko abka be na ti badab koko na no to abati mon mo yo mi pambe metabe yo mi le ba song abisa ma yamakutu abon chèque 20 euros ayi ga yele en réclamele ba timbe nya 2 euros yi ba timbe be hotel dile ngira na bikani ma yama ba song ndi no ra le be ni to nda bisal mi ya de bikani pam nyo mon mi kan to mo mi sona mi be jonok mon mi to mo bi yombe mon mo bi be jonok hanga bi décider le de ya to heureusement la bikani na réserve muno une pégoïs de compléter bale hala be kini blanile ngoma anjemoni ngoma ya mabe da loke ni normi nga ngomi sona mimi tarbe ba poro ndik mu wara imu ba bon poro ki intele situation inai ipola si manjele manai to ngabe na bureau be bike abe na trésorière aya trésorière yi anome niesi e mangobe bo bona nyenga be trésorière de cadre na makapula si le tonga mana habe ki control money ki tonga nura na ba habe control money di tonga jobi dissidence alors que ikerinya yak ikiriri yana tong me yibe me ki kom tong nyandu mom yanu ki kom ye bon bilan kule mo rapi na bang masa ki e ay juriste abat anthropologue aba comptable mais yibe me le bala ko yebi tel go sona nyandu may murai jam ki bi bon la bon be bilan da bon bilan ina no be kala le ngomi yabe be go yenyo aka mele me le 3000 euros anyandu mkeki dibi se go plusieurs fois le lo bon bilan bu lo be di jam li moni jom li baga be no jong me ndo ka bi le mengo menti ba be men moni nda koko bi go ni no nyon pour ba solo me ba solo go man ni moni nda koko aloke menti ba be moni nda koko mo mi sona mi de canton mo mi sona mi de canton bi to canton go mi sona mi la ndi ipula si ho ma to aba en to dollar li habe ndi bi ni canton go mi sona bingi go money imo map ndi ipula si nyen me no le to 2000 euros yom i habe kinyo ni baraba ngo money ni mu ba si le to nyen ni bar money jong aloke abe ba sona ni bi solo me ni kala kingo mama salbi me ye kabile le me go 26 ans de service in industrie pharmaceutique et cadre commercial bala la da holo min anda hoyo min mi nanle mon mi nan mi mo ngoli ndi ijo li nyambe nungi me mwehebe abulo bike yule bimna babulo be me ye mwehebe ni ngemo mo sona jong ndap koko ni me gila ki be wo le ni tem indam koko ho mani blu yule nyo ho mani yo mitabi nyo alo ke ndap koko ibi borandi le bale man basa aningi bajoje longa ni jomro ko hala million mi sama ni pes ndap koko gwebe hala ke on mandap ke on mindong ke on mi doctor kili gala be man basa no agwengo ni teli basa abor wendo unke on kon machine to len kon aéroport to len aéroport akabor wendo ndi nengwa bisol ndap koko indiki jobure awenu untele unda bong yo mepe so ke bong jong aloke mente ko lwem ndi lo mente wo me kabina no le ni gole ha banki joli ndap koko joli nan bedi ni bor nan joli ni bor nan jol ni gole ha banki li jol ni gole ha banki li jol ndap koko yediki yara lo murajo ndap koko abar ihoma anamajo tolabar no bangom murake bangi jo mana ndab koko be I to di nogbo ba ile ge bangan ndab koko be I mandab mapema nyo indab koko ini mebor igwena no ko ni bogo bor ina jong aloke menka kushopwem ni sebe ba sogo bang sin bangi ba woka ni ba yomi ba juni ba jamu ha ba malep ni ba mbebi le ba be bon ni bitime ini I korbasa ndi mimbu mi be minana nyandi
menda be make hibo mentibe kudele be boni baga ijam dini mentibe kudele be boni kilin kanu nyamba sala pitini ndab koko kingenan gom